እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላምጠን ሃብልና ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ድላት ኣፎት ሚድያ ተካተሉ ክብራና ነሳት ዝተዋደዱ ሓፀርቲ ዋናው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራው ጻንሒትኩም ሰናክኹም በመዕዳም ናብ ዝርዝራቶም ተሰጋጊርና ዑደት አብይ አሕመድ ኣብ ዞባ ወለጋ ካብ ልምዓታዊ ትሕዝቶን ላዕሊ ፖለቲካዊ ድራማ ዝዓሰለ ምዃኑ ጀዋር መሐመድ ገሊጾም ብኻል ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓድሽ ውሳነ መሓላልፉሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተንቀሳቐሱ ይግለጽ ኣሎ بخالي زينا نحن سعود عربن إماراتن إثيوبيان إيرتران حويسن غرن أفريقيا نابع ودوق خيغيرو عوي سقات فتيرو لهم أمريكا بلعل سلسطة زستو تدرو حيلي مع غبن بيرا نزياتو من كالوت حدش لمعوالتاتن زملكات تبزابا فوت ميديا الساعات النهام بغدامنت بالعلى 27 مليون بروزاي بحيل صحي سرح بروجكت مستماي هنصت تزازيمو سنه سرعه ركب تساليتو تي بروجكت مستماي او وشت حد ورحي هنصت تزازيمو او غلغال زول زل خوينو نايت بامب متن ماي اب سكند 5 لتر زمن خوينو نايتي بانيل عقم دما 13 كيلووات حصر زكاته مخانو كاب بيرو ماين انرجن تግራይ ስተረخب حبريتا ملخيتو እዚ بيرو ماين انرجن تግራይ بناي سقط قال كيدان بروجرام بجت او وردا برغل يجلا زنبره عبي ناي ماي صقم نمفتح عليمو على 27 مليون برن 1915 ሕብረተሰብ ተጠቃም ዝገበር ፕሮጀክት መስተማይ ተዛዚሙ ሞሎ ናብ ግልጋሎት ንካቱ ስንስርዓት ረክብ ከም ዘሳለጠውን ቢሮ ገሊጹ ዘሎ ኣብቲ ስንስርዓት ረክብ ኮሚቴ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ተወካሊ ፕሮግራም ሰቆጣ ቃል ኪዳን ተጠቀምቲ ማሕበረሰብ ወረዳ መምሕዳር ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ቦርድ ኣባላት ዓበይት ዓድን ማይ ግልጋሎት ኣመራርሓን ክኢላታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ነቲ ፕሮጀክት ንምስራሕ ውዕል ምስ ዝኣሰረ ተወካሊ ትካል ኣምፃን ላኽን ሊሊ ጥላሁን رخكب سايت تفصملو امحداري وردا برغل يجلا هيتسيف اريا اب سرعه ترخيبون كم زبلو وردانا زلو صقم مستماي مفتاح استغبر صاري نبيرو ماين انرجن سقط اقل كيدان كمون كونتراكتر اب زحصروان سرحت وجينو ناب غلغالوت كوعل مغبارو مسغنون بمغلاص قصالنا يزلو ناي كنكن محدران نتوردا حلافنت وسيدو كم زمحدرن قصالي اب توردا زلو صقمات سفحتي مستمخانم دما توسخ حجز كم زدليوم حبيروم يام تتقمت حبرتسب بقدام من حزب كتما يجلا فولي تغراتيب بيرو ماين انرجن مسس قطا قال كيدان بروجرام بتحبر قرب بحيل صحي يسرح مستماي بمسرحو مسغنون بمغلاص نتي بروجكت غبو كنكن حلوا غيرم كم زتقبو غليصوم كبل بيرو ماين انرجن تግራይ غليص زلوم ሕጋዊ ፍቃድ ዘሎ ጋዜጠኛ ናብ ትግራይ ከይገይሽ ብፌደራል ተኣጊዱ ክብል ግልጋሎት ዜና ፈረንሳይ AFP ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቃድ ዘሎ ወኪል ጋዜጠኛ ግልጋሎት ዜና ፈረንሳይ AFP ኣብ ትግራይ ኣትዩ ክጥብፅብ ንዝሓዘ መደብ ጉዕዞ بمنجست إثيوبيا 5 تخلكلا يتتكال قليل ظلام تجازتين نابشر نداس لسنا مخدنا من قد داير أبزات ولو كمنستر قدرت وزاي إثيوبيا فقادي والكان بمال قعزوك سرس كم استقبله مع خنزنا فرنسا بمتكاس أديس ستاندرد زبطيهم أما عرفونا فرتي أديس هوا زر كبابات دحنت من تايت بهايلهم تحتتو إزمن برحي كاب تلم ويد ما كابلهم جميرو تكبر وزكبر زلت زازي كبلو ملاش كم ذهبوا يحبر وجلا دوال بو جازتين تات حقا فقاد نزلو وكيل AFP منجست إثيوبيا خلكلا لو عقاب متحس مسل مركب حبريتا بموال قليت ولا مزياتا حيزو قدم كبلون سلستا بزهاجر سرحو غازطنياتات رويترز فقاد سرحهم كحدث كم زي كاله حمشته غازطنياتات ابقيد كم زلو كالوت كل توكيلات دوتشي بيلي فقاد سرحهم كم استسرز بمغلاص كنتات عوده ميديا زهاجر ابز تحسس برك بصحلا مبالو اديس ستاندرد ابزينو املاخيتيوم نحن سعود عرب الإمارات إثيوبيان إيرتران حويسن غرنا أفريقيا نبعود غيروا عبي سقات فتيرو لهم أما خلا مبراكم جو بوليتيكاوي منحن حتو زراي وحيلتات أو غرنا أفريقيا بوليتيكاوي دبلوماسيون وتدرون لو تأصل الفاتات تسعيو ملو هاجرات الزبانة تجت مسوسة حيز متلو تاتن مقطعم بخمي كم زحزو كسلاسل درخون يركب أما سعود عرب حورات إمارات عرب زغط زلزلو طريق كم إثيوبيا إيرترا صوماليا السودان جيبوتي كينيا مثل هاجرات ندخونتات كتكمالو ويدما نزمت زلو تنم تعرتات يقبرالوام إسرائيل نتانات نتا زاوجت سوماليلاند ذهبت عندبتاوي أفلط هاجرنت كمون قداي نايتاب تزوج زلوات الوات تسفع زلا تركي هاجرات أمارات كريا غير ونيم حبراو رب حاكم زلون استردا سعود عرب تركن قبضن مس علامات إمارات إسرائيل زيقاج خوينن تراين اللام قال هاجرات قرن أفريقيا بحد وجن تتقعن مهلان بنتصور قليصانيان قال يوم دما ولا كان بحدش شنخ انت زنبلا بتنكاغا يخدر الله إثيوبيا كاب إمارات عرب سعود عرب بوقع مرقت
ወፂያ ከይተፍልጥ ጥንቃቐ እኳ እንተገበረት ናይ ቀረባ መሓዛ ኣቡዳቢ ኮይና ግን ትቕፅለላ ፀብፀባት ማዕኸናት ዜና ከም ዝሕብርዎም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋ ዘሎ ዳዕመል ሰሪዕ ኣፅዋር ከተጓርተሉ ኣብ ፀንሐት መስመራት ሶማልያን ምብራቃዊ ሊብያን መሰናኽላት ክገጥማ ፀንሕዮም ስለዝኾነ ኢማራት ኣፅዋር ናብቶም ዕጡቃት ንምስህጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክትምርኮስ ከም ዝገበራ ፀብፀባት ይሕብሩ ሮይተርስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምወል ሚስጥራዊ ማዓስከር ወታደራዊ ታዕሊም ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝሃነፀት ዝገልጽ ፀብጻብ ኣውፂኡ ነይሮም እቲ ፀብጻብ ምስ ወፀ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ብበዓል መዝመራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ፍቓድ ናይቶም ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክፅብፅቡ ዝነበሮም ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ሰሪዙ ፍቓድ ስራሕ ካልኦት ሪፖርተራት እውን ኣይሐደሰን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንማዓስከር ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ኢትዮጵያ ምወላ ምግባራን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢዳ ምእታዋን ንዝቐረበላ ክሲ ብተደጋጋሚ ነፂጋቱ እያ ኢትዮጵያ ንዳዕመል ሰሪዕ ሓገዝ ትገብረላ ዝብል ክሲ ብሰበስልጣን ሱዳን ቀሪቡላ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ዳዕመል ሰሪዕን መሻርክቶምን ካብ ሃገሩ ተበጊሶም ኣብ ግዛት ኣልባሕር ኣልኣዝራቅ ቦሎናይል ንዝርከቡ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍኑ ምፍቃድ ከሲሶም እዮም ዳዕመል ሰሪዕ ኣብቶም ናብ ደባት ኢትዮጵያ ዝቐረቡ ከባቢታት ሱዳን ዘካየድዎ መጥቃዕትታት እናወስኻ መምፁ ነዚ ክሲ ዘራጉድ ምዃኑ ዝገልጹ ኣለዎም ስዑድ ዓረብ ግና ንኢትዮጵያ ናብ ደንባ ንምምፃእ ትገብሮ ፃዕሪ ኣየቋረፀትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን 11 ለካቲት 2025 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሃን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዘራሪቡ እዮም እቲ ውፅኢታዊ ተባሂሉ ዝተገለጸ ዝርርብ ድሕሪ እቲ ኣብ ሪያድ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቴን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ ዘሰዓበ እዮም ብ17 ለካቲት ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ንወግዓዊ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም እቲ ናይ ፕረዚደንት ዑደት ኢትዮጵያ ናብ ኢማራትን እስራኤልን ዝያዳ ከይትፅጋዕ ዝግበር ፈተነ ተባሂሉ እዩ ተራእዮም ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ መርገፂያ ብንጹር ኣይገለፀትን ዘላ ይኹን እምበር ከም ኣምሳያ ስምምዕ ወደብ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትብ ምስ ሃርጌሳ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ እስራኤልን ሶማሊላንድን ክትፅጋዕ ተኽእሎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ብምድላይ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ውጥሪ ክጋደድ ገይርዎ እዮም እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ስለዘሰዓበላ ነቲ ጉዳይ ካብ ምድፋእ ሰገጥ ክትብል ተገዲዳ በቲ ስምምዕ ተፈሓፊሐን ዝነበራ ሶማልያን ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ ኣንካራ ስምምዕነት እኳ እንትፈፅማ ሞቃዲሾን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ቅድሚ ኩነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ዘተ ከም ዝኣተዋ ይንገር ንኢትዮጵያን ሶማልያን ዝሸምገለ ፕረዚደንት ቱርኪ ኤርዶጋን እስራኤል ንሃርጌሳ ኣፍልጦ ምሃባ ንሶማሊላንድ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከም ዘይህሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘካየዱ ዑደት ገሊጹ እዮም እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ወግዓዊ ዝገበረትሉ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከካይድዎ ዝተስማዕምዑሉ ዘተ ኣብ ዝተጓተተሉ እዋን እዮም እዚ ሃንደበታዊ ስጉምቲ እስራኤል ንኢትዮጵያ ዝያዳ ኣማራፅታት ሂብዋ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ኣማራፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ሶማልያ ገጢምዋ ኣሎ ወይ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዳግማይ ከተበራብሮ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ ነዚ ጉዳይ እንተተልዕሎ ዘጋጥሞ ፀቕጢ ካብቲ ዝሓለፈ ክውሕድ ተኽእሎ ኣሎ እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ዛጌድ ዘሎ ኣማራፅታት ክፉት ክትገብሮ ዝመረፀት ትመስል ኢትዮጵያ ምስታ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልሕልሕ ዝፀንሐት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጥቡቕ ርክብ ክትገብር ከላ ኣስመራ ድማ ምስ ካሊእ ወገን ክትስለፍ ገይርዋ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ሕርያ ዝወሰደት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎአን ዝፀንሐ ዝምድና ቅድሚ ምክራር እዮም ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ዋንነት ወደብ ዓሰብን ብኢማራት ዓረብ ምዃኑ ከሲሱ ነይሮም ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ተጠቒማ ኣብ ሱዳን ኢዳ ተእቱ ከም ዘላ እውን ከሲሶም ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን መሓዛ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ከተሕይል ሓጊዝዋ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ መራሕትን ሰበስልጣንን ሰለስቴን ሃገራት ኣብ ሪያድ ካይሮን ኣስመራን ተራኺቦም ብዛዕባ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ተኸታታሊ ዘተ ኣካይዶም እዮም ጅቡቲ እውን ከም ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና እናሓሽከረ ምስ ስዑድ ዓረብ ድማ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተረኣየ ምዕባለታት ንመርገፂ ጅቡቲ ኣይቀየራን ንጅቡቲ ዝያዳ ዘተሓሳስባ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ እዩ ዓባይ ተጠቃሚት ወደብ ጅቡቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ኣብ ምሃብ ንተል ኣቢብ ክትስዕብ ከም እትኽእል ስክፍታ ገሊፃ ኣዲስ ኣበባን ሃርጌሳን ናብ ስምምዕ ወደብ እንተበፂሐን ነታ 95 ሚታዊት እታወት ኢትዮጵያ ብወደባታ ዝኣቱ ጅቡቲ ልዑል ንግዳዊ ክሳራ ክኸውን እዮም ከም ውፅኢቱ ድማ ጅቡቲ ሶማልያ ነታ ኣንጻር ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ጀመረቶ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ብምድጋፍ ዓብይ ተራ ትፃወተላ ሶማልያ ሶማሊላንድ ካብ ግዛታት ፈልያ ብሓያላት ሃገራት ደገፍ ከይትረክብ ዝነበራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስጋት ሓቂ ኮይኑ ተወሪምዋ ኣሎ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ኣብ ርክብ ሶማልያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ፀቕጢ ፈጢሩ ይርከብ ንነዊሕ እዋን መሓዛ ሶማልያ ዝነበረት ኣቡዳቢ ሕዚ ንስጉምቲ እስራኤል ከም ዝኸሸነቶ ክሲ ቀሪቡላ ሶማሊላንድ ብእስራኤል ኣፍልጦ ካብ ትረክብ ኣብ ዝነበረ ሒደት መዓልትታት ሶማልያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበራ ስምምዓት ሰሪዛ ተወሳኺ እውን ናይ ኣቡዳቢ ናይ ፅዕነትን ወታደራዊ ነፈርቲ ብኽሊ ኣየራ ከይበራ
ኣጊዳላ መቃድሾ ንስጉምቲ እዚ ዝወሰደት ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ወጥርና ዓብይ ዝኸደሉ እዋን ብምዃኑ ብትእዛዝ ስዑድ ዓረብ ዝተወሰደ እዩ ዝብል ግምታት ከስዕብ ደሪኾም ገለ ካብቶም ዝተሰረዙ ስምምዓት ኣቡዳቢ ገለ ኣውራ ወደባት ሶማልያ ከተመሓድር ተዋሂብዋ ዝነበረ ፍቃድ ምጥቃስ ይከኣል ብተወሳኺ ኣብ 2023 ተራ ኢማራት ኣብ ወታደራውን ፀጥታውን ጉዳያት ሶማልያ ዝዕቢ ዝነበረ ውዕል ምክልኻል እውን ተሰሪዞም ኢማራት ዓረብ ምስ ሶማልያ ዘጋጠማ ምትፍናን ኣብቲ ዞባ ጽልዋኣ ንምስፋሕ ዝወጠነቶ ወደብ ኣብ ዕንቅፋት እዮም ተኾነ ግን ኣቡዳቢ ኣብቲ ዝሸሕኸረ ገጽታ ሶማልያ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ርክበን ይቐጽል ኣሎ ኢማራት ዓረብ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትብ ተደጋጋሚ ጻውዒታት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ንኢማራት ንምድጋፍ ሰልፍታት ተዳልዮም ኣብ መወዳእታ ጥሪ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ናብ ኣቡዳቢ ዑደት ተካይዱ ነይሩ ትካል ምሕደራ ወደብ ኢማራትስ ዲፒ ወርልድ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ወደብ በርበራን ኣብ ሓውሲ ርእሰ ምሕዳር ዘለዎ ዞባ ፑንትላንድ ዝርከብ ወደብ ቦሳሶን የካይደሎ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ጁባላንድን ነቲ መንግስቲ ሶማልያ ምስ ኢማራት ዓረብ ዝነበረ ስምምዓት ንምቁራጽ ዝወሰደ ውሳነ ነጺገን እየን ኣብ ልዕሊ ዞም ሰለስተ ግዛኣታት ቁፅጥር ዘይብላ ሶማልያ ኢማራት ዓረብ ንንጥፈታት ከተቋርጽ ትግደደሉ መንገዲ ውሕድ እዮም ሶማልያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበራ ስምምዓት ክትስርዝ ምውሳና ኣብ ብዙሓት ጥርጣረታት ተስዒብሎ በአንጻሩ ሶማልያ ሓድሽ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ምሕዝነት ንምፍጣርን ምስተን ዘለዋ መሓዙታት ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ንምጥንኻርን ኣበርቲዓ ትሰርሕ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ ልዕሊ 10 ዘመናዊ ታንክታትን ካልእ ከበድቲ ኣጽዋርን ዝሓዘት መርከብ ውግእ ቱርኪ ሳንካክታር ናብ መቃድሾ ኣትያ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ነፈርቲ ውግእ F-16 ቱርኪ ኣብ ልዕሊ መቃድሾ በረራ ኣካይደን ነይረን ዳሳስ ነዳዲ ዘካይዳ ከምኡውን ናይ ፀጥታ ዝርከበን ሓያሎ መራኸብ ቱርኪ ናብ ሶማልያ ተጓዒዘን ኣለዋ እታ ቻግሬቤ እትበሃል መርከብ ዳሳስን ሙኹዓት ነዳዲ ቱርኪ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ዓሚቕ ማያት ሶማልያ ክኹዕታ ክትጅምር ትፅቢት ይግበረላ ማዕኸናት ዜና ሶማልያን ቱርክን ውን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ኣብ ትርከብ ከተማ ላሳካራ ሓድሽ መደብ ሓይሊ ባሕሪ ቱርክ ንምቓም መደብ ከም ዘሎ ሓቢረን እየን እዚ ክህነፅ ዝሕሰብ ዘሎ መደበር ካብቲ እስራኤል መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትምስርት መደብ ዘለዋ ወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ብዙሕ ዘይርሕቕ ስትራቴጂካዊ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ቱርኪ ነዚ ስጉምታት እዚ ከተቀላጥፎ ዝደረኻ ይመስል ሶማልያ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሰኣነቶ ድጋፍ ንምክሓስን ኣብ ልዕሊ ግዛታዊ ሓድነታት ተወሳኺ ሓደጋታት ከይፍጠርን ኣብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ምስ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ቀጠርን ናይ ምክልኻልን ፀጥታን ስምምዓት ፈሪማ እቲ ብሓደ ጥሪ ብስዑድ ዓረብን ሶማልያን ዝተኸተመ ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ስምምዕ ሪያድን ሓይልታት መቃድሾ ከተሰልጥን ዘኽእላን ክልቴን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታዊ ምትሕብባር ክህልወን ምዃኑን ተፈሊጡ እዮም ሰራዊት ሱዳን ካብ ንሕንሕ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢማራት ይጥቀም ሰራዊት ሱዳን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንዳዕመል ሰሪዕ ወታደራውን ፋይናንሳውን ደገፍ ትቦ ከም ዘላ ንዓመታት ክኸስስ እኳ እንተጸንሐ ፍረ ግን ኣይረኸበን ከም ውፅኢቱ ድማ ምትፍናን ስዑድን ኢማራትን ሰራዊት ሱዳን ወርቃዊ ዕድል ፈጢሩሉ ኣሎ ንዝሓለፉ ሓያል ኣዋርሕ ሱዳን ንወጥሪ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብ ክትምዝምዞ ጸኒሓ እያ ሰራዊት ሱዳን ምስ ፓኪስታን ዝፈረሞ ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ኣጽዋር ስዑድ ዓረብ ከም ዝመወለቶ ብሰፊሑ ይእመን እቲ ስምምዕ ንሰራዊት ሱዳን ዘመናውያን ድሮናትን ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላትን ክዕጥቆ እዮም ኣብ ልዕሊ ዳዕመል ሰሪዕ እውን ብልጫ ክህቦ እዮም ሰራዊት ሱዳን ካብ መወዳእታ ጥሪ ጀሚሩ ኣንጻር ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክዕወት ጸኒሑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሳላ ጽልዋ ስዑድ ዓረብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝስማዕማዕ መርገፂ ሒዙ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንዳዕመል ሰሪዕ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ ተቃውሞ እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ዑደት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ወለጋ ካብ ልምዓታዊ ትሕዝቶን ላዕሊ ፖለቲካዊ ድራማ ዝዓሰሎ ምዃኑ ጀዋር መሓመድ ገሊፆም ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓድሽ ውሳነ መሓላሊፎም ካብዚ ብተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተንቀሳቐሱ እናተገለጸ እዩ ዘሎ ጀዋር ኣብ ዝሃቦ ትንታነ ጽሑፍ እቲ ዑደት ብጽኑዕ ሰራዊትን ደረት ዘይብሉ ሓልዋን ተዓጂቡ ምክያዱ ኣብቲ ዞባ ርጉእ ሰላም ከም ዘየለ ዘርእን መንግስቲ ዘለዎ ስጋት ዘቃልዕን ኢልዎ ኣሎ ብተወሳኺ መንግስቲ ንህዝቢ ኦሮሞ ከም መጋበርያ ኩናት ክጥቀመሉ ይፅዕር ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ጀዋር ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝዳሎ ዘሎ ኩናት ከም ድሌት ህዝቢ ኦሮሞ ጌርካ ምቕራቡ ሓደገኛን ንግጭት ብሄራት ዘቃልዕን ምዃኑ ጠንቂቖም ህዝቢ ኦሮሞ ባዕሉ ግዳይ ገሰት መሰላትን ቁጠባዊ ቅልውላውን ኮይኑ ኣሎ ዳግማይ ናብ ኩናት ምጽዋዕ ፖለቲካዊ መንዝርና ምዃኑ ብምግላጽ ዘላቒ ሰላም ዝርከብ ብፖለቲካዊ ዘተን ፍትሓዊ ምሕደራን ጥራሕ ምዃኑ
أسمير اللام بخالي وجن قدام مصر أبي أحمد أو السراويت حدش وسانم حلالي فام قدام مصر أبي أحمد نسراويت مكل خال هاجرن لعلوت مرحت ستان بزملكات حدش ممرحي كم زم حلال فتقليتهم تممرحي أوشتن وتنزلوا بدروتات ستة على كم زغاني يقلت زلام كابتن مساندات دما بزرع رسكة ما أديس أبا زرايز لهم قصاصات عطقات معقاتن زغون عينة سقات كيف الطارن سراويت مكل خال أو زلعل دلونة نكل وتعزيزهم كمون أبدوباوي كواويتات زتراي من قصاصات نمكو زار هايلتات أير بمنقد درون تخاتالي ناي مكل خال دبداب نكقابرو ممرحي تواهيبولا أبا استفلاليا كتماتات كل عالن زغولو إزباوي تعامتات ممكانن حايلتات زتا كاب حزاد لاي مدلوات نكقابرو تزاز مهاو تحبيرم كاب زبتو ساقي سراويت إثيوبيان يارتران كم زتنك أساسونا تقلت أي زلام بلومبرغ جرمن دبلوماسياتات بمتقاسب زبزاب كاب بهردار جمر بركت زبالة حايلي مكل خال إثيوبيا نابدو تግራይ كم زتسጋገር حبيرم سراويت ኤርትራ በወገኑ በዝሕ ዘለዎ ሰራዊት አስተላልፋ ናብ ግንባራት እንቀሳቀሱላ አመን ጎለቴን ሀገራት ኩናት ክካየድ ዘለዎ ተኽእሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ ዲፕሎማሲኛታትን ሀገራትን ግጭት ከይፍጠር ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለዉ እውን ይፍለጥ እዮም አብይ አሕመድ ኣብ ዝሃቦ ትእዛዝ ንክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ገዲፉ ናብ ደቡብ ትግራይ ዝተጸግዐ ሰራዊት ንርሰ ከተማታት ሃገር ዝኾነት አዲስ አበባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ገለ ክፋል ሰራዊት ተመሊሱ ኣብ ከባቢታት ዋና ከተማ ዝርከብ ስጋት ጸጥታ ክቐርፍ ከም ዝወሰነ እዩ ዝስማዕ ዘሎ أمريكا قبل على سلسلة عززتين وصوت الدرو حيلتات تتصوها بدقة في السودان مع غبن بيرام قبل على سلسلة عززتين ايتين عسرت شومان توارح زغطلة جملة وقتلتن مقود زارن الفاشر بزلوم ترى تقول جلا سرعتها ونسفحين قتلت كم زكايدة خسيسام كفل جنزو أمريكا نتمع غباب زنبر لمجلسي RSF أبوان كابان من مراخن الفاشر زسك حكح وفر بيرا وقتلت سكات تميتن سوتو عمت انفت مكل كاسيسوام تخفلي وتعدرات RSF سرعتها ونسفحين قتلت ما سرتن سوتو عمت كم زفتزمون سبيلات حاويسو بزحات سوات كم زغطلن حبيرو لهم تقول جلا بعسرتات شحات ريساتات بمقبار بمندادن بمقحفن مرتوعتات جملة وقتلت المدفع بسرعتها وفر كم ستوافر كاسيسو لهم كابتون بخفل جنزو أمريكا علامة استقبر لهم سوات حدا برقالي الجنرال RSF تغفل زبالو عطوقات سبيلات كغتل بسل استغادحة كمون حدا ميجر جنرالن أزاز RSF يركبوهم كم تبتاب رويترز كبراتنا كبرانن بيت سبافوت ميدا نسعت زيستواددو حاصرتوان او زيناتات اغربنا زازمنا سلتكات ولنا نمسكن لايك شير سبسكرايب مغبار بيت سب افوت ميدا خونو سسناين منام